मैंने गुड मॉर्निंग। देख आज आम दशम श्रेणी साहित्य सिंधु विषयटी हूँ बहीटीर द्वितीय हूँ कविताटी राघवंक लंका यात्रानुकूल से कविताटी को आज आम पढ़ा जाऊँ। ये कविताटी को लिखिं कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। आगे आम विषयटार टी नाटा टी बुझा कौन लेखा अच्छी हूँ राघव। राघव कहले प्रभु श्रीरामचंद्र को बुझाऊँ। लंका लंका कहले हूँ रावण लंकार राजा रावण हूँ जो राज्यर राजा थिले। लंका गोटे राज्य को बुझाऊँ। यात्रानुकूल यात्रार आरंभ बा गमनर आरंभ प्रभु श्रीरामचंद्र लंका को यात्रा करुँच से विषय से अभिमुख यात्रा आरंभ कहीं करुँच विषय आम कविता माध्यम पढ़िले जानबू। कौच कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। अच्छा आम कवि सम्राट को विषय टी कि जाना। ये कवि सम्राट उपेन्द्र भंज होती जन रीतिजुग्य कवि। सब जुग छुआ जानते ना सारड़ा जुग पंचसखा जुग सब गोटे गोटे जुग अच्छी सेमती कवि सम्राट उपेन्द्र भंज होती जड़े रीतिजुग्य कवि। आ सी जड़े होती अप्रतिद्वंदी कवि। आम ओडिया साहित्यर जड़े अप्रतिद्वंदी कवि। आम ओडिया साहित्य जगतर एजावत कहीं भाया जड़े कवि जन्म नहीं नहांती। आ ताकर जन्म छुआ के जानिच ना ताकर जन्म होची सप्तदश शताब्दी 1670 ख्रीष्टाब्द आनुमानिक करके कहुच्छी सठिक जना नहीं अनुमान करके कहुच्छी। से सप्तदश शताब्दी जन्म होती अष्टादश शताब्दी मृत्युवरण कर 1720 रु 1740 अष्टादश शताब्दी से मृत्युवरण कर द्वंद्व भितर कहुई अनुमान करके कहुई 1720 रु 1740 मध्य से मृत्युवरण करी से कहते से जो आम तार हूँ परिचय टी पढ़िले जाना। से ओडिया साहित्यर जड़े बलिष्ठ कवित्व उपेन्द्र भंज कवि सम्राट भाव परिचित। आम ओडिया साहित्यर जड़े बलिष्ठ माने सुदृढ़ कवित्व उपेन्द्र भंज होती कवि सम्राट भाव परिचित परिचित माने जनाशुना। से सप्तदश शताब्दी शेष पर्यायर भंजनगर अनति दूर अवस्थित घुमुसुर राजवंशर जन्मग्रहण करते। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज जड़े राजवंशीय लोक। से सप्तदश शताब्दी शेष पर्यायर शेष अध्याय भंजनगर अनति दूर भंजनगर पाखापाखि अवस्थित गोटे घुमुसुर बोली गोटे जगह। से घुमुसुर जगार राजवंश परिवार से जन्मग्रहण करते। उपेन्द्र भंज राम तारक मंत्र जप करी कवित्व लाभ करते। उपेन्द्र भंज राम तारक मंत्र जप करी से कवित्व लाभ करते। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी लावण्यवती वैदेहीश विलास रसिक हारावली प्रेम सुधानिधि सुभद्रा परिणय कला कौतुक चांदभूषण आदि काव्य पंचरसक बड़ी गीतात्मक आलंकारिक कृति गीताभिधान नामक पद्यात्मक शब्दकोश उपेन्द्र अलंकार मनस्क पांडित्य एवं कवि ख्यातिर कालजयी कृति। से कौच कवि जो कवि सम्राट उपेन्द्र भंज ये सब काव्य जो लिखिंट अलंकार अलंकार मनस्क पांडित्य बुझे अलंकार मनस्क माने पांडित्य माने ज्ञान एवं कवि ख्यातिर कवि जसर कालजयी कृति कृति माने हूँ जस तांको रचित चौपदी से जो रचना करछंती चौपदी और चौतीसा ओडिया गीति कविता धारा अपरूप सृष्टि रूपे विवेचित होइछि। कहे तांको रचित जो चौपदी से जो रचना करछंती चौपदी चौतीसा चौतीसार अर्थ होउछि 34टी व्यंजन वर्ण को नहीं काव्यर जो कवितार सब प्रथम रे नहीं कि जो कविता लिखा जाए ताहाकू चौतीसा बोली कहा जाए। से कहूछि राघवंक लंका यात्रानुकूल कवि वैदेहीश विलास काव्यर 40 छांदरु आन्वित आन्वित माने आसी अच्छी कुछ राघव राघव श्रीरामचंद्र लंका को जो यात्रा करुँच कवि वैदेहीश विलास काव्यर 40 छांदरु आसी। राम काव्य वैदेहीश विलास 52 छंद विशिष्ट कुछ रामकर काव्यटा वैदेहीश विलास 52 छंद विशिष्ट रचना करा एथिरे प्रत्येक पद ब आद्य वर्ण नियम रचित। आद्य आद्य माने आरंभ वर्ण ओ आ हर्ष दीर्घ गोटे गोटे वर्ण ना कौच प्रत्येक पद देख तुम प्रथम रु शेष पर्यंत देख प्रथम पदरे ब अक्षर आगे अच्छी
बर वर्णटा आगे अक्षर नुहे बर वर्णटा आगे अच्छी कही लंकार रावण द्वारा अपहृता सीता को उद्धार करने रामचंद्र समुद्र रे सेतु बांधिबा बेलर कथा यही कवितार वर्णित कौच लंकार राजा रावण सीता को अपहृता माने चोरी आनीला अपहरण करता उद्धार करने श्री रामचंद्र समुद्र रे केमती सेतु बंध बांधी से बलर कथा यही कविता माध्यम कवि सम्राट उपेन्द्र भंज सुंदर भाव वर्णना करछंती। उपेन्द्र भंज अलंकार प्रियता शब्द संयोजन कौशल ओ समाज प्रति नीतिनिष्ठा वार्ता ये कवितार लक्षणीय वैशिष्ट्य कौच उपेन्द्र भंजकर जो अलंकार प्रियता अलंकार को जो भल पाती शब्द संयोजन कौशल माने चतुरता ओ समाज प्रति नीतिनिष्ठ वार्ता समाज प्रति केमती नीति नियम खबर वार्ता माने खबर यही कवितार लक्षणीय वैशिष्ट्य ये कवितार सबू सुंदर भाव से लक्ष्य करके वर्णना करिसेंती। एबे कविताटू आम आवृत्ति करवा राग आशावरी। बलिला राघव आशा सीता प्रापति रे विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे जे बुड़ी गला पकाइले कपि जेते गिरी बुध बुध नदी से जल फी फी कृत करी जे बलिला राघव आशा सीता प्रापति रे कौच सीता को पाइबापी रामचंद्र बलिला माने ताकर आशा बा इच्छा प्रकाश कला प्रापति माने पाइबार आशा माने आकांक्षाटा सृष्टि है। विचारिले सिंधुपति जीवा पर्वत रे जे से विचार कले केमिति रामचंद्र मनरे विचार कले जे सिंधुटा को केमिति पतिकी सागरटा को केमिति पतिकी आम पर्वत रे सिंधुपति जीवा पर्वत रे जे सिंधु नदीटा को सागर जो केमिति से अतिक्रम करके जिबे सेतिपई से कौन कले बंध बांधिकी पत्थर पकई पत्थर द्वारा बंध बांधी मु एपारी रु सेपारी को अतिक्रम करके जाई परिबी बोली से मनरे विचार कले। बुड़ी गला पकाइले कपि जेते गिरी बुद बुद नदी से जल फी फी कृत करी जे कुछ जेते पकाइले कपि माने बानर माने जेते पहाड़ रु आनिकी पत्थर सबू पकाइले बुद बुद माने पानी फुटका फी फी कृत माने फी कार शब्द करिकी सबू पत्थर गुड़िक कौन है ना सबू पत्थर गुड़िक समुद्र रे अतल सागर रे सबू बुड़ी गला। विस्मयी निश्वास तेजी वरुण प्रसन्ने विनाश रे शयन से दर्भ शयन जे बुधे शुण अन्य प्रसंग कुदस शिर बरिगला से सुख सारण करी चार जे विभीषणे कह ज्येष्ठ भ्राता पिता सरी बुझी न बुझी को पिता बाणी पिता करी जे विभूति की भुंजुतिलु विभूति भूषणे कुबड़ कूले जनमी शरण की कारणे से कुछ विस्मयी निश्वासे तेजी वरुण प्रसन्ने विस्मयी माने विस्मय की आश्चर्यजनित होइकी से कौन कले ना होची एटा वरुणर अर्थ होची जलर देवता को वरुण बोली कहा जाउची। प्रसन्ने माने संतुष्ट करिकी रामचंद्र कौन कले ना यही समुद्र देवता को संतुष्ट करिकी से कौन कले ना कुशसज्जा पूर्व देखा बुधे विनाशरे शयन से दर्भ शयन जे विनाशरे माने बिना अनशन अर्थात अनाहार रे अखिया अपिया दर्भ शयन माने कुशरे शयन करी जल देवता बाई वरुण देवता को संतुष्ट करने श्री रामचंद्र कौन कले
ନା କୁଶ ଶଯ୍ୟା ପୂର୍ବକ ଅନଶନ ବ୍ରତ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅଖିଆ ଅପିଆ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇକି ସେ କୁଶରେ ଶୟନ କରିକି ଶୋଇକି ସେ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରତଟିଏ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେଉଛି ବ୍ରତଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବୁଧେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର ବରିଗଲା ଶେଷୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ଏଠି ବୁଧେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଜନମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି, କହୁଛି ବୁଧେ, କହୁଛି ବୁଧେ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଶୁଣ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଶ ଶିର, ଦଶ ଶିର, ଦଶ ଶିର ଏଠି କହିଲେ ବୁଝଉଛି ହେଉଛି ରାବଣଙ୍କର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ। ହଁ କି ସେ କହୁଛି ବରିଗଲା ଶେଷୁକ ସାରଣ କରି ଚାର ଯେ। ବରିଗଲା, ବରିଗଲା ମାନେ ପଠାଇଲା, ଶେଷୁକ ସାରଣ, ଶୁକ ସାରଣ ରାବଣର 2 ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାର, ଚାର ମାନେ ଦୂତ। ରାବଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଏ 10 ଶିର ହେଉଛି ରାବଣକୁ ବୁଝଉଛି। ରାବଣ କ'ଣ କଲେ, ବରିଗଲେ ମାନେ ପଠାଇଲେ, ତାଙ୍କର 2ଟା ଦୂତକୁ ସେ ପଠାଇଲେ କାହା ପାଖକୁ ଦେଖିବା। ବିଭୀଷଣେ କହ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ପିତା ସରି, ବୁଝି ନ ବୁଝି କପିତା ବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ। କହୁଛି ବିଭୀଷଣେ ରାବଣଙ୍କର ସାନ ଭାଇର ନାଁ ହେଉଛି ବିଭୀଷଣ। କହୁଛି ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ବିଭୀଷଣକୁ କହିବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ମାନେ ବଡ଼ ଭାଇ, ପିତା ସରି, ପିତା ମାନେ ବାପା ବା ପିତୃତୁଲ୍ୟ, ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ପିତୃତୁଲ୍ୟ ବା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ। ବୁଝି ନ ବୁଝି କପିତା ବାଣୀ ପିତା କରି ଯେ। କହୁଛି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତମ ବଡ଼ ଭାଇ ବାପର ସମାନ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝି ନ ବୁଝିକି କପି ମାନେ ରାଗି, ବାଣୀ ମାନେ କଥା, ପିତା ମାନେ ଖରାପ, ତାଙ୍କ କଥାଟାକୁ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବିକି ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିକି ପଳେଇ ଆସିଲ ଘର ଛାଡ଼ିକି। ବିଭୂତି କି ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ, ବଡ଼ କୋଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣେ ଯେ। ବିଭୂତି କି ମାନେ ହେଉଛି ବିଭୂତିକୁ ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୁଞ୍ଜୁଥିଲୁ ମାନେ ଭୋଗ କରୁଥିଲୁ। ତୁ ହେଉଛି କେତେ ସୁଖରେ ଥିଲୁ, ତୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଭରିକି ଥିଲୁ, ଆଉ ତୁ ସେସବୁ କେତେ ଭଲ ଖୁସିରେ ତୁ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭୂତି ଭୂଷଣେ, ବିଭୂତି ମାନେ ଭସ୍ମକୁ ଭୂଷଣ କରିଥିବା ଏଠାରେ ଜଟାଧାରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତୁ ଏତେ ହେଉଛି ତୁ ଯାଇକି କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜଟାଧାରୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ପଶିଛୁ। ବଡ଼ କୂଳେ ଜନମୀ ଶରଣ କି କାରଣ ଯେ। ତୁ ବଡ଼ କୂଳରେ ବା ବଡ଼ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ତୁ କି ପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଠାରେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶରଣ ନେଇଛୁ ବା ଏଇଟା ସବୁ କରିବାଟା ସ୍ପୃହଣୀୟ ନୁହଁ ବୋଲି ରାବଣ କହିଛନ୍ତି। ବଲେ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ବୋଲେ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ବାଦର ଚାଇ ପିତୃବ୍ୟ ବାହୁଡ଼ା ସୈନ୍ୟ ଯେ। ସେ ବିହରି ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ, ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ରୁତ କେଟିହ କହି ଯେ। ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର କହିବାର, ବୋଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତୋର ଯେ। ବାହୁଡ଼ିନ ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବରିପୁ, ବଇଲା ଅନୁଜ ଯିବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁ ଯେ। ବୋଲ ଅଙ୍ଗଦକୁ ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ବୋଲ ମାନେ କୁହ ଅଙ୍ଗଦକୁ, ଅଙ୍ଗଦ ଏଠି କିସ୍କିନ୍ଦାର ରାଜା ବାଡ଼ିଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝଉଛି। କହୁଛି ପିତା ଶତ୍ରୁ ଭକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନ କରି ସେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରି ପିତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ସହିତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନଉ। କହୁଛି ବାଦ ରଚାଇ ମାନେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରି ପିତୃବ୍ୟ ହେଉଛି ପିତୃବ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ। ତାହେଲେ ସେ ଏଠି କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଅଙ୍ଗଦକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତାର ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନ କରି କଳହ ସୃଷ୍ଟି ନ କରି ପିତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ସହିତ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନଉ।
ବିହା ଆସେ ବିହରୀ ସାଗର ଜିଣି ଯାଇ ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ରୁତ କେଁ କେଁ ଟିଓ କହି ଯେ କହୁଛି ବିହା ଏସେ ମାନେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ବିହରୀ ମାନେ ବିହରଣ କରି ବା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବା ଭ୍ରମଣ କରି ସାଗର ଜିଣି ସାଗରକୁ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଜିତି ଯାଇ ବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତକ ମାନେ ବତକ ବା ଟେଣ୍ଟେଇ ଚଢ଼େଇକି କୁହାହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ମାନେ ଧାରଣ କରି ବା ଏଠି ଦୁଷ୍ଟକୁ ବୁଝାଏ କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଏଠି ଧାରଣକୁ ବୁଝଉଛି ଏଠି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଧାରଣକୁ ବୁଝଉଛି କେଁ ଟିଓ କହି ଯେ କେଁ ଟିଓ ବତକର ଧ୍ୱନି ବା ବତକର ଶବ୍ଦକୁ ଏଠି ବୁଝଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣର ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଏଇ ଶୁକ ସାରଣ ପକ୍ଷୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିକି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସାଗରକୁ ପାରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ପକ୍ଷୀର ସ୍ୱର ଏଇ ବତକ ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ସେ ରୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ମାନେ ରାଗ ସ୍ୱୀକାର କଲେ କି ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର ବିହାର ବଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପକାଏ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ କହୁଛି ବିଖ୍ୟାତ ଏଠି ବୁଝଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ବୁଝୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ କହୁଛି ବିଖ୍ୟାତ କରୁ ବିଂଶତି କର ମାନେ ବିଂଶତି ମାନେ 20 କର ମାନେ ହାତ ରାବଣର ଯଦି 10ଟା ମୁଣ୍ଡ ତାହେଲେ ହାତ ହେବ 20ଟା କହିବାର ବଧ ଉଭୟ ଭୟରେ ପଳାଇ ସତ୍ୱର ଯେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଫେରି ଆସି ରାବଣକୁ କହିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଫେରି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ମତରେ ଭୁଲ କହିଲି କହୁଛି ବିଂଶତରୁ କହିବାରଟି କ'ଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଖ୍ୟାତ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ବିଂଶତି କର କହିବାର ମାନେ 20ଟି ତାଙ୍କ ହାତ ଅଛି 20ଟା ହାତ ଅଛି ବୋଧହୁଏ ଭୟରେ ସେମାନେ ସତ୍ୱର ମାନେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ପଳାଇଗଲେ ବାହୁଡ଼ି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ ବଇଲେ ଅନୁଜ ଯିବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁ ଯେ ସେ କହୁଛି ବାହୁଡ଼ି ମାନେ ଫେରି ଆସିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ ରାବଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୋଇଲେ ମାନେ କହିଲେ ଅନୁଜ ମାନେ ସାନ ଭାଇ କହୁଛି ଯିବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ବଡ଼ ଭାଇ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ତାହେଲେ ମୋର ଭାଇ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ଆଣିକି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ସମର୍ପଣ କରୁ ତେବେ ଯାଇକି ମୁଁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ ବଜ୍ରାଘାତ ସମତଳ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ୟୋମେ ଯେ ବାଜିଥିଲେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବା ପାତାଳେ ଭଜିଥିବ ବିନ୍ଧ୍ୟବାନୁ ତୋଷି ହେଲେ ବଞ୍ଚାଇ ଦଇବ ଯେ ବଳ କେତେ ବୋଲୁ ବଲେ ଯେତେ ଶଙ୍ଖ ସେହି ବାରି ରାଶିରେ ଜନିତ ତେତେ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ଯେ ବିତରଣେ ସାଗର କି ପାଞ୍ଚ ପଚାରିଲା ବିହେ ରାମକୁଶ ସଜ୍ଜା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦ ହାସ ଜନ୍ମେ ବୋଲେ କି କରିବ ଏଡ଼େ ହୀନ ପରାକ୍ରମ ଯେ ସେ କହୁଛି ବାହୁଡ଼ି ରାବଣେ କହି ଶୁଣ ଦେବ ରିପୁ ବୋଇଲା ଅନୁଜ ଯିବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁଛେ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲି ପରା ଛୁଆ କହୁଛି ରାବଣ ପାଖକୁ ଅଙ୍ଗଦ ଆଉ ହେଉଛି ସାରଣ ଫେରି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବରିପୁ ଶୁଣ ବୋଇଲେ ଅନୁଜ ଯିବି ସୀତାଙ୍କୁ ସମର୍ପୁଛେ ବୋଇଲା ମାନେ କହିଲା ସାନ ଭାଇ ଆମକୁ କହିଲା ଯଦି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହେଉଛି ସୀତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସସମ୍ମାନ ଆଣିକି ସମର୍ପି ଦେବ ଫେରାଇ ଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ବଞ୍ଚିଲୁ ଅଙ୍ଗ ଦେବାରୁ କି ଧର୍ମେ କହୁଛି ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ ଅଙ୍ଗଦର କବଳର ଆମେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲୁ ବଜ୍ରାଘାତେ ସମତଳେ ପ୍ରହାରିଲା ବ୍ୟୋମେ ଯେ ବଜ୍ରାଘାତେ ମାନେ ବଜ୍ରର ଆଘାତରେ ହେଉଛି ବଜ୍ରର ଆଘାତରେ ହେଉଛି
तल प्रहारिला तल तलर अर्थ होची करतल बा चापुड़ा को बुझाऊँची प्रहारिला माने प्रहार कला बा मारिला व्योमे व्योमे माने होची सेठी बुझाऊँची जे वज्रा जे अंगद जे वज्राघात सम चापुड़ा प्रहार कला बा मारिला ताहा बाजितिले आमे माने टिक टिक चूर्ण चूर्ण माने टिक टिक हो जाई थांते नतुबा पाताल रे आसिक आमे पड़ी थांते हाँ कि विंध्यभानु तसी हेले ना बाजी थिले चूर्ण बा पाताले भजी थिबो विंध्यभानु तसी हेले बंचाई दई बजे जदि से वज्राघातर प्रहारटा आम देहरे बाजी थांता आमे टिकिनी केकी माने चारिआडे पड़ी थांतु आउ छिनबी नहीं के पड़ी थांतु बा पाताले भजी थिबो नहेले आमे आसिकी पाताले पड़ी थांतु हाँ कि से कहूची पातारे पड़ी था दैव जुग को आमे कौन कले ना सेठू बंचिकी पलाई आसिले बंचिकी पलाई आसिले हूँ बल केते बोलू बोले जेते शंख सेई बारी राशि रे जनित तते शंख नाही जे कौची विंध्य भानु विंध्य माने पर्वत को बुझाऊँची भानु भानु जी सूर्य को बुझाऊँची कौची शंख शंख एठी लक्ष लक्ष कोटि संख्या को बुझाऊँची आ गोटे शंख हूँ सामुद्रिक एटा हूँ सामुद्रिक जीव को बुझाऊँची बारी पानी के बुझाऊँची ओके से कहूँ बल हेले बोलू बोले जेते शंख से ही 12 राशि रे जनित तते शंख तेते शंख नाही कहूँ रामचंद्र श्रीरामचंद्र निकट में सैन्य बल संपर्क में सुख सारण हूँ रावण को कहते जे लक्ष लक्ष सैन्य राम पाखे अच्छा आउ सबू सैन्य माने बहुत बलुआ आउ बारी राशि जनित शंख नहीं कुछ आम बारी बारी जल रे एते भी शंख नहीं तत्वधिक सैन्य तहिरु अधिक सैन्य तांको निकट रे अछंती से कहूँ वितरणे सागर की पांच पचारिला बिहे राम कुशसज्जा प्रत्युत्तर देला जे वितरणे वितरणे अर्थ होची पार हेबा पई पांच पांच माने उपाय बिहे बिहे माने होची विधान करे हूँ से कहूँ वितरणे सागर की पांच पचारिला वितरणे हूँ पार हेबापाई हूँ श्रीरामचंद्र भली सागर पार हेबापाई जानिबाकू रावण प्रश्न पचारुची केमिति से सागर टाको पार हेबे हूँ रामचंद्र से उत्तर देला जे श्रीरामचंद्र से माने सब उत्तर देले किए कुश सारण उत्तर देले जे श्रीरामचंद्र कुशसज्जा कर कुशरे शयन करछंती वरुण राजा को संतुष्ट करिकी से अनशन करिकी रही अनशन भक्ति व्रत हूँ वरुण राजा जल देवता संतुष्ट हेबे ताहले से सागर टाकू पारे चल जिवे तापरे बीरस को मंद करी मंदहास जन्मे बोले कि करिबो एडे हीन पराक्रम जे बीरस को माने ताको दुख को मंद मंद माने अल्प करी मंद हासे माने स्मित हस हसी जन्मे जन्मे माने सृष्टि हैला बोले कि करिबो बोले बोले माने कहिले एडे हीन हीन माने छोट हूँ पराक्रमे ताकर एते हूँ पराक्रम एते छोट पराक्रम ते दुख रे शुणिकी रावण कौन कहते मंद हास माने खराब हस हसिकी विचार कले एडे छोट बा एडे हीन पराक्रम से कौन बा करि पारिबे श्रीरामचंद्र कौन बा करि पारिबे कहीके से मंद हास बा स्मित हस बा अल्प हस मुचिकी हसा मारले पिला माने आज विषयटीर भावार्थ बुझी सारू काली को आमे तार हूँ प्रश्नोत्तर करूँ जदि भिडटी तुमको भल लगी थाए ताले भिडटी को लाइक कर सांग मान को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ओके।